Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. هذا اليوم نواصل دراستنا في أصول الفقه إن شاء الله، ووصلنا إلى في فصل العام إن شاء الله. ممكن كما اتفقنا بأمس ونحن اليوم ممكن سنتعلم وندرس ونبين ونشرح باللغة العربية إن شاء الله. إن شاء الله نحن موافقون إن شاء الله. هيا بنا. نعم، الآن نحن سندخل في فصل العام من أصول الفقه من كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. قبل أن نشرح ونبين ممكن في طريقتنا، يعني أولا كل طالب ممكن سيقرأ أولا، نحن يقرأ، الطالب يقرأ ثم ونشرح إن شاء الله. فهمت يا أبو؟ إن شاء الله نحن سنبين ونبين ونشرح ممكن بالمئة ممكن، أو ليس 50% ممكن 50% إن شاء الله سنشرح 50% باللغة العربية وباقي باللغة الإندونيسية إن شاء الله. لا تخافي لا تخاف إن شاء الله، ونحن نتعلم هنا إن شاء الله. نعم، نبدأ. من سيقرأ أولا؟ تفضل سأيا. العام تعريفه لغة الشامل، واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل إن الأبرار لفي نعيم. فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا وحدا كالعالم والنكرة في سياق الإثبات، كقوله تعالى فتحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين. وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كاسماء العدد 100 وألف ونحوهما. نعم، توقف قليلا ونشرح الآن العام. العام في أصول الفقه تعرفه يعني بمعنى حده في المرادف من كلمة تعرف يعني حد. ممكن نقول حده يعني حد العام. العام لغة بمعنى الشامل. هذا المعنى العام لغة شامل، أو ممكن نقول جميع، أو بلغتنا نقول keseluruhan. هذا معنى العام لغة. واصطلاحا يعني اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. يعني اللفظ المستغرق يعني المستغرق بمعنى كله لجميع keseluruhan أفراده bila hasr, yani bila mahdud, tanpa adanya batasan. Al-an sanarji' ila al-am lughatan asy-syamil, yang mana syamil. Kalimat al-am huwa yani isim fa'il min kalimah amma ya'ummu. Ya, misal ya'ummu Muhammadun ra'sahu, yakni Muhammad
yughatti ra'sahu. Maknanya al-am yakni al-am huna bermakna mungkin naqul Muhammad menutupi kepalanya. Yani hadzal maksud am. Al-am lugatan. Wa kadzalika al-am huwa min awaridil alfaz. Mana awaridil alfaz? Yani wasfun lil lafzi. Mungkin naqul hadhihi kalimah am wa hadhihi kalimah khas. Hadha summiya bi min awaridil alfaz. Atau naqul bermakna wasfu lil lafzi, sifat kepada lafaz. Mungkin hadha an-nas wa naqul hadha an-nas. Hadha an-nas naqul hadha am wa hadha khas dalla 'ala nas. Wal farqu baina al-akhas wal a'am yani ama al-a'am wal akhas bimana awaridi al-ma'na bimana makna. Misal hadhihi ibarah a'am atau hadhihi ibarah akhas. Ini ibarah ini khusus dan ini ibarah ini umum, lebih umum atau lebih kepada kekhususan. Bermakna awaridi al-ma'na atau bermakna wasfun lil ma'na. Hadzal maksud al-farqu baina am wa a'am. Kadzalika nahnu al-an sanantaqil ila al-am bermakna istilahan. Istilahan al-lafdhu al-mustaghriq. Lafaz. Mana lafaz? إذا رجعنا إلى نحوي يعني في متن الأجرمية الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أما اللفظ يعني صوت مشتمل من بعض حروف الهجاء هي هذا اللفظ. ممكن نقول همزة ألف باء تاء إلى حرف الياء. هذا سمي باللفظ. هذا لفظ. المستغرق. mana المستغرق يعني بمعنى جميع كل لفظ لجميع أفراده يعني ما يتعلق بفرده بلا حصر بدون محدود يعني بمعنى tidak ada batasan. Misal al-muallif rahimahullah istadalla bil ayat al-fitar fil ayat al-thalitha ashar wa fi surah al-mutaffifin fi saniyah wa 20. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala qala innal abrara lafi na'im. Unzur ila kalimah al-abrar. Al-abrar yani hadhihi al-kalimat tastaghriq li jami' kullu abrar atau kullu barrin. Al-aslu yani inna kullal abrari lafi na'im. Inna kullal abrari lafi na'im. Hadha asal min kalimah. Insyaallah. Mungkin saya naktub awalan fil ala saburah insyaallah. Al-misalu fi lafzi am. Qala al-muallif rahimahullah, al-muallif istadalla atau akhadha min al-ayah min surah al-infitar wal mutaffifin innal abrara lafi na'im. Unzur innal abrara lafi na'im. Unzur innal abrara lafi na'im. Mungkin nahnu sanashrah bitafsil. Inna mungkin narji' ila dirasah nahwiyah.
inna harfu taukid yansib al-ism al-aslu kalimah yani innal abrara lafi na'im wa nahnu al-an nadrus fi lafzi am. Mungkin fit tarjamah mungkin nakul sesungguhnya orang-orang yang baik itu benar-benar mendapatkan nikmat. Lakinna hadza fi tarjamah wa nahnu la nafham maksud hadhil ayah. Madza qala Allah Subhanahu wa taala? Hal abrar khas, apakah orang baik itu yang khusus saja? Atau min firqahuna innal abrar mungkin nakul innal abrar yakni takdir. Mana takdir? Ketetapan ketentuan. Al aslu inna kullal abrari. Allah Subhanahu wa taala hazafa kalimah atau lafzu kul. Al aslu yakni inna kulla. Naam. Hadza takdir min hadhil ayah. Min aina nahnu na'rif? Yakni wa nanzur ila al-lam. Ma sumiya al-lam huna? Al-istighraqiyah. Harful al atau al-lam yakni nau'an. Al-ahdi wal jinsi. Naam. Inal jam'u min bar. Yani dalla ala shakhsin allazi ya'mal fi'il khair, ya'mal fi amali salih. Naam. Innal abrara lafi na'im. Hakadha. Idza fahimna hadhil ayah, hal hadhil ayah tata'allaq bi syai'in akhar? Apakah ayat ini hanya berkaitan dengan sesuatu yang lain saja? Au hadhil ayah khususat, atau ayat ini dikhususkan? Au laisa kullu insan aw laisa kullu mu'min. Idza fahimna hadhil ayah alladhi yabirru fil khair, yani Allah Subhanahu wa taala sayu'ti ni'mah. Wa laisa la yujad at-tahdid, enggak ada pembatasan. Maksudnya al-maksud huna yani kullu abr. Man abr? Alladhi al-muhim huwa muslim. Kullu muslim yabirru atau ya'mal khair, insyaallah huwa dakhala fil abr. Kullu muslim. Naam, la fi na'im. Na'im mungkin jannah. La yumkin. La yumkin la fi na'im. Na'im makna jannah. Khas lil muslim. Lakin hadhihi al-ayah dalla 'ala khas. Di anna kula al-abrar. Ma min muslim, misal ma min muslim ya'malu 'amal al-khair wa ya'malu al-birr, insyaallah huwa yadkhul fi hadhil fil ayah wa la yata'allaq bi firqah kaza wa kaza wa kaza. Hadzal maqsud min hadhil ayah. Wal muslim, al-muslim ya'mal al-khaira, al-muslim yabirru. Yang penting muslim itu dia mengerjakan kebaikan itu. Wa nahnu wa na'rif min hadhil ayah. Hadhil ayah dalat 'alal am. Masabab? As-sabab yani yujad lafz al-istighraqiyah. Wa nahnu al-huna al-istighraqiyah. Kam nu'an minal al? Mungkin sanashrah qalilan, laisa madam bidab. Al yani nau'an al-ahdi wal jinsi, hadha faqat. Yani an-naw' yani an-naw' minal al, bimana al-ahdi al-jinsi. Nah, insyaallah sanubayyin wa nufassil fi waqti akhar insyaallah. Laysa al-an. Yastaghri al-waqt. Idza syarahna tawilan alladhi ta'allama an-nahwa huwa sa'arif insyaallah.
نوع من ال إن شاء الله. هكذا هذا المثال من لفظ عم يعني في سورة الانفطار وفي سورة المطففين يعني. فخرج بقولنا mana فخرج يعني استثناء به dikecualikan al-mustaghriqu li jami'i afradihi. Jadi maksudnya adalah dikecualikan dari lafal al-mustaghriq li jami'i afradihi. Al-ma'na huna yakni ma la yatanawalu illa wahidan kal alami wan nakirati fi siyaqil isbat. Yakni ma huwa al-lafzu laisa al-mustaghriq. Apa makna mustaghriq huna? Ma la yatanawalu. Ma la yatanawalu ma la yu'ti. Tanawul bermakna yu'ti atau ya'khudh. Ma la yu'ti illa wahidan. Yani misal hadha al-lafz. Misal naqul hadha al-lafz fi siyaqi nakirah mungkin. Wa nakirah dalat 'alal 'am mungkin. Lakin hadha khas. Yani fi lafzi al-alam. Ma mana lafzi al-alam? Misal Muhammadun. Thumma Zaidun. Yani nahnu na'rif al-alam dalat 'ala al-ma'rifah. Misal Muhammadun, Zaidun, ماذا؟ mungkin يعني العلم هنا لكن دل على واحد. misal Muhammadun, Muhammad واحد. misal naqul hadza Muhammadun wala naqul Muhammad akhar wala Muhammad akhar. Yani al-Muhammad alladhi asyarna ilaih, yang kita tunjukkan hadza Muhammad, yakni dalla ala wahid. Hadza al-alam, yakni kalimah Muhammad, Zaidun wa Khalidun wa Aliyun kharaja minal mustaghriq, yakni dia individu masing-masing, ya kan. Wan nakira fi syakil isbat. Mal misal huna, mal misal an nakira fi syakil isbat ka qoulih ta'ala, yakni fatahriru raqabah, yani fatahriru raqabah. Aina lafzu kharaja minal mustaghriq huna? ما اللفظ؟ ما اللفظ؟ تحرير أو رقبة؟ رقبة يعني والنكرة في شكل إثبات. لكن هذا اللفظ يعني لفظ رقبة دل على عام أو خاص. في اللفظ نكرة نكرة دلت على أمة، لكن في هذه الآية خصصت أو هذا اللفظ خرج من المستغرق. مثال fulan indahu 10 raqabat. Si fulan punya 10 budak. Misal ba'a wahidan. Hal kullu raqabah tuba'? Apakah semuanya itu akan dijual? La. Hadzal maqsud ghairul mustaghriq li jami' afradihi. Law kana hadzal lafzu binakirah lakinna dalat 'alal khas laisa bima'na am. Mukmin Naam, mukmin. Waman qatala mu'minan khati'an fatahriru raqabah. Hadhil ayah. La, bima'na laisa kullu raqabah. Misal al-mu'min yaqtul mu'min akhar lahu misal ad-diyah, yani mungkin huwa yajib alaihi at-tahrir raqabah, atau dia tu harus memberikan satu budak. Misal fulan
indahu ashru raqabat. 10 budak. Hal sayu'ti kulla raqabat am wahid faqat? Ada soal. Apakah dia akan memberikan semuanya atau satu budak sebagaimana dalam ayat tersebut, ya kan? Apa maksudnya di sini? Apakah yang harus dilakukannya? Maksud wan nakirah fi siyaq itu? Wan nakirah ini hadhihi ibarah raqabah dalat alal nakirah. Limadha naqul nakirah? Lianna la yujad alif lam raqabah. Laisa ma'rifah. Fil makna fi syakil itsbat, dalam penetapan pengucapan, ya kan? Dalam penetapan kalimat. Hal mungkin naqul kullu raqabah, misal fulan indahu nukarrir fulan indahu misal ashru raqabat, 10 budak. Walahu ad-diyah, dia punya diyah, misalnya dia membunuh kan, terus diminta melepaskan satu budak kalau membunuh mukmin secara sengaja kan. Kemudian apakah dia itu melepaskan budak tersebut itu harus secara keseluruhan budak yang dia punya, atau wahid faqat? Wahid faqat, hanya satu saja sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yumkin misal nahnu huna muslim atau muslimah atau rajul atau imra'ah. Huna yani bermakna imra'ah raqabah lagi. Muslimah. Aiza huwa raqabah lirajul, maza naqul lirajul? Mungkin abid lisa abidun. Lakin raqabah laysa bermakna mungkin fi sifatihi, mungkin lirajul wa lil untha. هذا المقصود آية، لكن ليس كل آية، ممكن في سياق النكرة، في لفظ النكرة في سياق الإثبات، ولا نقول خاصة، لكن بمعنى ولا نقول عام، لكن ممكن بمعنى خاص ممكن. مفهوم؟ إن شاء الله. ممكن سنكتب قليلا إن شاء الله حتى نتصور في أذهاننا. ممكن هنا الاستثناء. mana الاستثناء؟ الاستثناء من لفظ المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحد, tidaklah didapati kecuali bermakna wahid. Kal alam wan nakirah. Makna huna yakni lam yatanawal illa wahidan. Awalan kal alam nakirah fi siyakil kalam. Amma fi awal misal innal abrara la fi na'im dalla 'alal 'am biwujud al-istighraqiyah. Al-aslu inna kulla al-abrari la fi na'im. Wa nahnu nadrus wa nata'allam usul al-fiqh, yani nahnu nadkhul fil nas وليس في الخارج فقط. نطبق. كل هذا طعام خاص عام untuk akal. هذا عام خاص. خاص لطلع يخرج اللفظ. نعم هكذا usul fikih.
idza ta'allamna usul al-fiqh wa nahnu sanafham madza yuradu bihi kan. Kalau kita belajar fikih itu kita akan faham maksudnya. Misal anta taqul kul filul amr hal fauri atau tarikhi ya. Apakah antum makan langsung atau antum basa-basi dulu? Nah. Al-amru fil faura, al-asal al-amru fil fauri kan. Asalnya perintah itu adalah disegerakan. Lakin misal kul, hal mungkin nakul mubasyarah? Oh, indana mujamalah. Mana mujamalah? Basa-basi. Nah, tafaddal. Nah, insyaallah sanakul. لا تستحي هكذا كذا كلها وكيف نفهم هذه العبارة مثال قال أحد الناس هذا طعام تفضل كل كيف نفهم بأصول الفقه نحن سنفهم بأصول الفقه أو أما الأمر دل على الفوري إن شاء الله نحن نراجع قليلا في الدرس في درس ماضي insyaallah. Hakadha usul fikih yatanasab, mana yatanasab saling berkaitan, saling berkecocokan dengan yang lain insyaallah. Mafhum ila huna? Al-an mungkin nahnu sa nuraja' fi nahwi kadzalika fatahri raqabah. Narji' ila siyagah ila siyagatil amr. Kam siyagah amr? Arba'ah. Nah, yujad fi hadhil ayah yujad yani al-khas wal amr. Kam siyagah lil amr? Arba'ah. منها يعني بالمصدر عن الفعل يعني فتحرير رقبة. ما الإعراب فتحرير رقبة؟ تحرير هنا يعني ممكن نحن نقول ونرى وننظر اللفظ فتحرير أو لفظ التحرير في الظاهر يعني مصدر لكن في معنى أمر. إذا رجعنا إلى درسنا السابق يعني هذا دل على الأمر. الله سبحانه وتعالى كأن الله يقول لنا حرر. معنى حرر كأن الله يقول حرر. Kata Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah itu mengatakan lepaskanlah satu budak. Lakinna Allah Subhanahu wa taala istamala lafz bil masdar lakinna bi ma'na fil amr hakadha. Kam darsan kam darsan min hadhil ayah, kam darsan wajadna min hadhil ayah fatahriru raqabah. Berapa pelajaran yang bisa kita dapat dari ayat fatahriru raqabah? Awalan yakni al-dars al-awwal yakni fi al-amr. إذا رجعنا إلى درسنا سابق كأن الله سبحانه الله يقول أيها الناس كأن الله سبحانه الله قال حرر فحرر يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا bitahrir. Ayu muharrar, siapa yang dilepaskan? Yani raqabah. Kam darsan fi hadhil ayah al-amr wal khasa wan nakira fi syakil isbat kasir. Hadha limadha nahnu nata'allam usul al-fiqh wan nahw. Hadha muhim jiddan. Mungkin misal anta al-Farizi tulqi al-muhadarah. Mana tulqi al-muhadarah? Tulqi al-muhadarah. Hadhihi al-ibara la budda 'alaika an tafham. Idza wajadtum kalimat tulqi yakni menyampaikan berceramah lah. Anta tulqi al-muhadarah amaman nas. Anta masyaallah usuli ya. Anta usuli misal al-misal. Anta usuli wa anta misal
yatahammas, semangat kan. Darsukum yakni atau darsuka yakni fil hadis. Anta misal tubayyin fil hadis, lakinna indaka ilmu usul fiqh. حينما أنت تشرح وتبين هذا الحديث بعلم أصول الفقه إن شاء الله أنت ستستنبط الأحكام كثيرة. معنى رغبة في هذه الآية هل للمؤنث أو للرجال؟ للرجل رغبة. تفضل موريس. ما شاء الله شيخنا موريس. لا بس أنت تأخر. المهم نحضر. لا بس ونحن نأتي بركة ونحن نأخذ بركة حتى لو كان نجلس مثل دقيقة واحدة كما قال مثل سلفنا الصالح كانوا إذا حضر في المجلس هم يحضرون لو كان دقيقة هم أخذوا يعني بركة العلم كما حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفت الملائكة. نعم هذا مهم. مثال لا عندنا العلة mana illah alasan tuh apa ya kan, afwan ana terlambat nanti enggak mungkin, hada wa nahnu na'khudz barakah hatta law kana misal nata'akhkhar katsira. Hada muhim. نرجع إلى مثال الفاريزي هو يلقي محاضرة أمام الناس وأنت تفهم أصول الفقه. ممكن أنت مثال تشرح يا الفاريزي حديث واحد حديثا واحدا أنت تشرح حديثا واحدا لكن عندك أصول الفقه ممكن أنت ستشرح أيها الناس هذا القول عام ونحن نستنبط بهذا اللفظ هذا اللفظ عام وممكن كذا كذا كذا. ما شاء الله علمك كثير لو كان حديثا واحدا هكذا. حتى عندي كنت أتعلم مع الأستاذ في جاكرتا هو متخصص في الحديث لكن عنده أصول الفقه. حينما نحن نجلس في مجلسه حينما شرح الحديث حديث واحد هو يشرح ساعة واحدة فقط. ما شاء الله. ونحن نكتب كنا نكتب وهو كان يبين بالواضح. مثال هو متخصص في الحديث مثال هذا الحديث عن أبي كذا كذا لماذا كذا كذا كذا. ممكن هو يستخرج هذا الحديث كذا كذا كذا. مثال في كل لفظ نعم لكن عنده أصول فقه عنده أصول الفقه ساعة واحدة. ما شاء الله هذه ساعة واحدة فقط. لأن لماذا أصول الفقه يؤدي إلى علمك كثير karena usul fikih itu akan mengantarkan kita kepada ilmu yang banyak. Meskipun satu hadis tafsir ayat, kalau kita punya usul fikih, insyaallah. Kemudian dikolaborasikan dengan nahwu. Tariqatu hadzal ustad yakni wan nahwu wa usul fiqh wa fiqhul hadis. Hatta yastaghriq al-waqt sa'a wahidah sampai satu jam. Hakadha hada muhim. Limadha nahnu nata'allam usul al-fiqh. Law kana misal bil buti meskipun pelan-pelan ya kan mahlan-mahlan, jangan bosan kita. Misalnya nahnu najlis fi majlis syekh. Hada syekh yashrah ayatan faqat lakinna ila sa'atan. Mislu Syekh Muhammad Syekh Abdullah Asy-Shinqiti rahimahullah. هو مدرس في مسجد نبوي كان يشرح الآية يعني آية هو شرح آيتين يعني ساعتين 2 jam
Syekh Abdullah Syingkiting laula akhta fi Masjid Nabawi wa mudarris wa muallim fi Masjid Nabawi. Jadi beliau itu 2 ayat 2 jam. Masya-Allah. Ilmuhu kathir. Lianahu huwa yu'allim fi usulul fiqh. 2 ayat 2 jam. Yastanbit min hadhil ayah kathirah bi usulul fiqh wa nahwi. Masyaallah. Likadzalika labudda alaina an natahammas. Semangat natahammas. Naam. Naam, lakin abuhu. Muhammad Amin Syikiti abuhu wa syarha ayatain ibnuhu. Insyaallah hakata. Jangan sampai kita loyo belajar. Naam, hakata. Idza fahimna usul fiqh mungkin nahnu nanzur kata hatta nahnu nujadil. Mana nujadil? Nujadil berdebat dan berdiskusi au nunazir munaqasha nunazir wa nunaqish antum nujadil berdiskusi berdebat atau nunazir au nunaqish munazarah. Kalau kita punya ilmu usul fikih itu, kalau kita ada apa, masyaallah itu kita ketawa aja itu. Ini melihat orang misal misal hadzal lafzu huwa ماذا يحمل على البدعة مثلا man fahima usul fikih yadhak. Siapa yang paham usul fikih kan tertawa. Mudah sekali dia mengatakan ini bid'ah, ini haram, ini apa kan. Nah, makanya ilmu usul fikih itu sebagai penyeimbang dia itu. Hada haram. Hada la yajuz. Wa nahnu ila usulul fiqh. Li'annaha la tatanawalu jami' al-afradi 'ala wajhi al-shumul. Limadha? Al-jawab limadha nahnu naqul raqabah yani khas wa laysa 'am. Law kana lafdhuhu yani binaki mankirah. Li'annaha la tatanawalu jami' al-afradi 'ala wajhi shumul. Karena dia itu tidaklah memperoleh keseluruhan masing individu dari sisi keseluruhan atau syumul. Wa innama tatanawalu wahidan ghaira muayyan. Bukan, maksudnya adalah tidak, sesungguhnya dia itu adalah mendapatkan makna satu tanpa muayyan, tanpa ditentukan itu. Nah, mafhum? Al-mustaghriqu li jami' afradihi يعني نعم الذي تأخر الذي رجع متأخرا ممكن فليسأل. هل عندك سؤال يا موريس؟ الذي يسأل يجب عليه أن يسأل بالعربية. تفضل تكلم وتحدث. جرب. أولا نجرب. لا بس تفضل يا الفريزي. المستغرب بمعنى جميع كله. ونحن لا نفهم عميا. ونحن كنا نتعلم فصحى فقط حتى يغضب المدرس. كنا نتعلم في معهد العلوم يغضب المدرس من يتحدث بالعامية سأضربك هذا. لأننا نحن لا نفهم العامية ونحن نفهم اللغة المحلية. الفرق بينهما بين السماء والأرض. نعم بين السماء والأرض بعيد جدا. إذا تعلمنا العامية ونحن لا نفهم القرآن والحديث هذا صحيح. يجب علينا أن نتعلم فصحى فقط. لو قال أحد الناس kamu tidak keren, kamu tidak gaul katanya.
Ya, hadzal maksud. Yani fa kharaja biqaulina yani istisna. Istisna bihi atau di pengecualian min lafzi al-mustaghriq li jami'il afradihi. Yani lianna al-am yani huwa lafzu al-mustaghriq li jami' afradihi. Am itu adalah lafaz yang meliputi keseluruhan individu masing-masingnya tuh. Misalnya dikatakan satu ini maksudnya keseluruhan, itu maksudnya. Naam, kullun nas. Limadza naqul ya ayyuhan nas? An-nas muslim wal kafir. Limadza? Hadha soal. Wa nahnu nanzur ila al-ayah yani innal abrara lafi na'im. Kaifa sanashrah wa nubayyin? An-nas huna yani lamnya al-istighraqiyah. Lianna kullun nas Allah Subhanahu wa taala nada jami'an nas. Hatta an-nas muslim, kafir, aswad, sauda, asfar wa ghairuhu. Kullun nas. Nah. Ya, na'am. Wa kharaja biqaulina bila hasrin. Yani bila mahdud. Asr bimana mahdud, terbatas. Jadi kalam am itu adalah lafaz yang meliputi seluruh individunya tanpa ada batasan. Tanpa adanya batasan. Yani bimana ma makna bila hasrin? Ma yatanawalu jami' afradihi ma'al hasri ka asmail adadi mi'ah wa alaf wa nahwuhuma. Misal maksudnya bila hasr tanpa ada batasan. Lakin did bil hasr jadi mahdud atau asr. Al maksud huna yani wa kharaja bi qaulina al maksud bi muallif rahimahullah yani did bila asr yani asr mahdud. Maksudnya adalah lawan dari bila asr, yaitu dia mahdud. Makna mahdud atau mahsur ma yatanawalu jami' afradihi ma'al hasr. Dia sesuatu yang didapati masing-masing individu tapi dia ada batasan. Ka asmail adad, seperti nama-nama bilangan. Mi'ah wa alaf wa nahwuhuma. Misalnya kul mi'ah talibin. Hal yujad mi'ah wa wahid talibin? Misal, ya akhi itu, ijma' lana mi'ata talibin. Kumpulkanlah untuk saya 100 orang atau 100 siswa. Hadza bil hasr bil mi'ah faqat. Naam, hadza ma'na bila hasr. Mungkin la yajuz an naqul mungkin na'khudh wahid mi'ah wa wahid. Hadza laisa bimana hasr. Amma huna bimana bila hasr. Tanpa batasan. Misal, qala rajul, ya akhi, ijma' li taliban. Katanya, kumpulkan untukku siswa. Ma mana huna? Mungkin arba'ah, asyarah, mungkin mi'ah, mungkin alaf. Ma'ana taliban huna amma. Nah, berarti dia siapa saja tulab, jumlahnya tidak sebutan. Hadza bimana mahsur atau bimana ghairu mahdud atau bila hasr. Tidak ada batasan. Misal naqul kama qultu anifan, ya akhi ijma' li mi'ata talibin. La budda alaina an najma' mi'ata talibin faqat. Kita harus mengumpulkan secara 100. Itu namanya mahsur, terbatas. Yani mahdud fi adad mi'ah. Jadi dia terbatasnya pada bilangan 100. Hadzal makna kal asma'il adad. Kalau lebih dari ini berarti dia maksudnya bila hasr. Tapi kalau dikatakan 100 faqat. Nah, 100 faqat. Maza fahimta 100 faqat? Faqat. Mi'ah faqat misalnya kan. Berarti yakni bimana hasr kan. Kalau mi'ah fawqa mi'ah atau
Au huwa qal ijma' li taliban. Mungkin dia bisa mengatakan 1000 atau 50 atau 100. Kalau yang angka-angka ini tidak termasuk am. Hah? Itu maksudnya. Naam. Al-adad laisa bima'na bila hasr. Laisa bima'na am. Mungkin nakul kadza kama qultu anifan misal. Ijma' li taliban mi'ata talibin misal. La budda alaina an najma' mi'ata faqat. Wala natajawaz, tidak boleh lebih itu. Hadza bima'na hasr. Ini bermakna mahdud, terbatas. Hatta law qulna milyun atau malayin, hadza hasr. Karena yang namanya tidak terhitung itu kan tidak terucap dia kan. Berapa saja. Itu nama bila hasr. Tapi kalau dia misal 1000, 100, 2000 bagaimana hasr. Dia terbatas. Misal kampanye misalnya kan kemarin. Kumpulkan massa 2000 orang dah. Hadzal qaul am al khas. Khusus misal minta 1000 misalnya. Wa kadzalika la budda alaina an nafham usulal fiqh. Nah, usul fikih wa nasta'mil kulla yaumin. Dan kehidupan sehari juga pakai itu. Mi'atu rajul. Misal idza qala rajul akhi ijma' li rajulan. Mungkin adaduhu nahnu la na'rif. 1000, 2000 katanya rajul. Orang siapa aja tu kan? Mau laki-laki, mau jumlahnya 1000, 2000, 105 atau 50. Am dia kalau. Tapi kalau dikatakan ijma' li mi'ata talibin. Kumpulkan untukku 100 siswa kan? Berarti hasr. Enggak boleh 101, enggak boleh 102. Kalau qulna misal apapun yang dia berbentuk adat 100, 1000, 100.000, 1 juta, dia bermakna hasr. Karena dia dibatasi dengan jumlah, itu maknanya dia. Selama dibatasi dengan jumlah, berarti dia hasr. Tapi kalau tidak ada batasan, tidak ada dibilangnya ijma' li taliban. Nah, mana am? Mungkin 2 orang, 5 orang, 10 orang, 100 atau au fasa'idan atau lebih dari itu. Tapi kalau dia misalnya sudah ada al-adad, ada bilangan, berarti bermakna khas, terbatas dia jadinya kan. Khususnya cuma 100, 1000 atau misalnya apapun yang kita katakan 1000, 150, 20.000 ini dia termasuk hasr atau mahsur atau mahdud, terbatas. Makanya dia tidak termasuk kalam am. Tidak masuk dia al-lafzu al-mustaghriqu li jami' afradihi bila hasr. Yang namanya am itu dia tidak terbatas. Hadza makna am. Mislu hadza wa nuraja' qalilana. Mislu al-abrar. Bila hasr tidak ada terbatasan kan? Selagi dia masih muslim mukmin, dia berbuat baik akan mendapatkan ni'mat lafi na'im. Manau min hadzal lam, yakni lam huna bi mana muzahlaqah. Muzahlaqah bi mana taukid. Kaifa qaidah, yakni idza subiqa bi inna au anna. Innal abrara lafi na'im. Naam. An-naw' min lam huna sumya bi muzahlaqah atau bi mana taukid. Wa nahnu la nadha lam muzahlaqah fi ayyi lafzin aw fi ayyi kalimah. Jadi enggak bisa sembarangan juga. Syaratnya harus ada inna wa lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Enggak mungkin ya, misal kalau idza qala Allah taala al-insanu lafi khusr, la hadza tarkib khata. Innal insana lafi khusr, innal abrara lafi na'im.
lam huna bimana lam muzah laqah, bimana taukid. Innal insana, ini insan itu merujuk kepada orang muslim juga. Kullu insan. Am. Mungkin fi surah Al-Asr, innal insana lafi khusrin. Bimana yujad istisna. Mungkin idza qala Allah Ta'ala misal qala rajul wal asr innal insana lafi khusr fi ayah ats-tsani faqat. Mungkin nahnu sanaqul kullu insan khusr hatta al-mu'min wal kafir. Lakin Allah Subhanahu wa taala istathna bi illa. Al-mustathnauna yakni mustathna munqati'. Summiya bil mustathna munqati', la alaqah bisabiq. Enggak ada kaitan dengan yang lain, setelah ada ilal ladzina amanu. Naam, alan nahnu siyagul umuman. Saya qira' lana man yurid al-Farizi, Fadlun, Morris. Tafaddal li. Naam. Sab'u Naam. Masyaallah. Nahwiyah. Siyagul umum. Natawakaf qalilan. Insyaallah wa nashrah mahlan insyaallah. Naklah nashrah nuqtatan perpoin-poin saja kita insyaallah. Kalau seluruhnya nanti pusing deh. Ya, naam. Illa nahnu nata'allam fil mahdi. Kalau belajar di LIPS semua nanti digabungin semua sama benar. Wa nahnu al-mubtadi'in. Kama qultu anifan nahnu al-mubtadi'in. Mal i'rab al-mubtadi'in. Mal i'rab al-mubtadi'in huna. Nahnu al-mubtadi'in. Al-aslu nahnu al-mubtadi'un. Limadza qultu anifan nahnu al-mubtadi'in bil mansub bil ya. Nahnu isim dhamir karena mubtada. Al-aslu al-mubtadi'un khabar. Lakinna fi babil al-ikhtisas. Fi nahwi al-ikhtisas. Misalnya nahnu nakhussu atau nukhissu al-mubtadin. Kita ini mengkhususkan kita pemula. Hadzal maksud. Hudifa al-fi'l. Lakinna khas fil mutakallim. Ana wa nahnu faqat. Hadza fil ikhtisas. Lakinna anta la tata'allam fil ajrumi al-fariji. Fil idat al-lughawi la nata'allam al-ikhtisas. Fil afiyah insyaallah. Misal qala nahnu muslimin. Mungkin nahnu naqul fulan khata'a. Al-aslu khabar al-muslimun. Lakin idza ta'allamna al-muslimun khabar aslu. Naam, mungkin naqul ya akhi anta sahih. Lakinna ilmaka fil ajrumiyah. Idza ta'allamta fi al-fiyah mungkin satajid insyaallah limadza muslimin walaysa muslimun. Yani fi babil ikhtisas. Amma tanazu' fi al-fini ini malik. Naam. Limadza nahnu nashrah kadzalik? Lianna nahnu nata'allam nashrah bil arabiyyah. Naam, siyaqul umumi. Siyaq jam'u min sighah. Yani al-umum laha sighah. Siyaqul umumi kam? Sab'una.
syagul umumi sab'un. Al-awwal yani ma dalla 'ala al-umumi bimaddatihi misl kullu wa jami' wa kafah wa qatibah wa 'ammah ka qoulihi ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadarin. Hadza al-awwal, hadza dalil al-awwal. Yani awalan siyagul umum madalla 'ala al-umum bi maddatihi. Mana maddah? Maddah tu bisa bermakna materi atau bahan atau intinya dia. Misal idza wajadna fil Qur'an lafaz kullu dalla 'alal umum. Dalla 'ala misal. Ini kontroversial sedikit nih. Kullu bi'atin dollar. Hakada. Lakinna insyaallah idza darasna fi babil khas sanakhudh kalimat kullu ilal khas. Laisa ma'na kullu amma. Lakinna fi ba'di halin bima'na khas. Wa kadzalika madza nadhar al-muslimuna fi kalimat kullu. So kullu bid'atin dhalalah. Halaysa kullu dal. Naam sahih nahnu naqul lafzu kullu dalla 'ala am jami'. Hada sahih. Lakinna nahnu nahtaj ila ilmi usulil fiqh. Allah Subhanahu wa taala misalnya Allah menghapuskan semuanya bermakna kullu. Tapi yang Allah hapuskan, hilangkan di ayat itu apa? Kan penduduknya dihapuskan. Nah, dengan angin Allah hilangkan kan satu penduduk negeri. Siapa yang Allah hapuskan? Apakah semuanya? Tapi Allah menggunakan kalimat kullu. Nah, itu dalil usuliyun mengatakan tidak semua laisa kullu khususah. Mungkin yadkhul al khusus. Tidak. Yani al-asal, hadza asal. Nahnu nata'ala fil asalnya. Hasal kullu bimana jami'. Hadza kullu. Hadza sahih. Lakinna fi ba'di ahwalin mungkin madza yashab ilal khas, ditarik dia kepada yang khas mungkin. Lakin al-asal nahnu labudda alaina an nahfaz kullu jami' wa kafa wa qatiba wa amma hiya lafzu am. Idza wajadna hadhi al-fadh fil Qur'an wal hadis wa fi kalamil ulama bi mana am. Hadzal asal. Nah, itu benar, boleh kita katakan dia bimana am. Ka qoulihi ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yani kulla syai'in, segala sesuatu itu telah Allah ciptakan dengan takdir. Mungkin musibah, jodoh, semuanya dengan takdir Allah, rezeki, kulla syai'in. Misal idza naqul kalimat kullu, mungkin naqul yajuz an najur. Mana najur kita tarik ke am ke khas. Lakinna idza law kana jararna fil khas hadil ayah hadhihi khatir jiddan. Kalau kita bawa ayat ini kepada yang umum khas, bahaya sekali ini. Berarti hanya terbatas ya kan? Misal naqul qala ahadun nas inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadara wa nahnu na'rif kullah bimana jami' bil hasr. Misal wa nahnu naqul wa nahnu nahsur, kita batasi kullu wa na'khudh ilal khas, kata kita bawa kepada yang khas. Tidak cocok di dalam ayat ini, tidak bisa kita masukin ke dalam ayat ini. Berarti Allah Subhanahu wa taala misal kula kadza faqat. Naam, kullu ummatin ajal. Naam, ayu ummah laha ajal. Hakadha. Misal al-misal huna fi hadhihi al-ayah fi surah Al-Qamar fi al-ayat 29
wa arba'in, kita katakan kalimat kullu ni mungkin kita taruh ke khas mungkin. Maknanya, bahaya ini. Kenapa bahaya? Berarti terbatas. Seakan-akan semua ini tidak melalui takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bawa kalimat kullu ini kepada khas misalnya. Kalau kita bawa misalnya hadil ayat inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar misal. Wa na'khus ilal khas misal. Kita bawa kepada khas. Khatir jiddan, bahaya sekali. Seakan-akan Allah itu menciptakan itu ada batasannya, tidak melalui takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nanti kita katakan seseorang ditimpa musibah seakan-akan dia itu bukan takdir Allah. Kalau kita bawa kalimat kullu itu kepada khas. Lakinna khas fi hadil ayah, untuk ayat ini tidak bisa ditarik kepada kekhususan. Iya. Misalnya bahayanya seperti itu. Kalau kita katakan kullu ini kita tarik kepada kepada khas, berarti takdir Allah itu terbatas. Mungkin bisa katakan si fulan terjadi ini bukan takdir nih. Nanti dia jatuh nanti kepada apa? Qadariyah nanti. Bahaya di sini kan? Naam, ud'uni fastajib lakum. Naam, hakadha. Yani kaifa najidu al-qarina fi nas yani idza wajadna khus takhsis at-takhsis. Hadhihi al-qaidah masalan kullu kita dolalah yajib alaina an na'ti al-takhsis. Hal kullu bil dolalah mungkin wajib najid qarinah. Lakin al-asal kullu bi mana jami'. هذه القاعدة kullu amin, makna kullu amin setiap lafaz am mungkin an khullahu takhsis. Jadi setiap am itu memungkinkan taksis itu masuk. Kullu amin, mana kullu lafzi amin. Misal hadhil ayah lafzuha am, misal yajuz an yukhassas, mungkin dia bisa ditaksis itu. Bisa dikhususkan. An-nat khulahu at-takhsis. An-nat khulahu at-takhsisu. Jadi setiap am itu mungkin taksis itu masuk. Walaysa kullu khussisa khassasa mengkhususkan. Jadi tidak semua umum itu bisa menjadi mengkhususkan dia. Ada usul fikih. Usul fikih itu mengajarkan kita berpikir tuh. Insyaallah akan menghantarkan kita kepada fahmu sahih. Yajib alaina an nahfaz kullu wa jami' wa kafa wa tiba wa amal. Al-aslu bimana am. Misal idza wajadna hadhil alfaz fil Quran wal hadis wa nahkum
awalan wa nahkum yakni bimana am. Maksudnya adalah kalau kita mau di Al-Quran, di hadis, kalimat kullu, jami', kafa, wa qatiba, wa amma, asalnya itu kita hukumi dia am, umum, keseluruhan. Nanti akan masuk ke sini nih. Kullu amin mungkin an yadkhulahu taksis. Jadi tidak cara memahaminya ini kaifa nahnu nafham, yakni awalan wa nadha, kita letakkan dahulu hadhil alfaz, lafaz ini bimana am, hadza asal. Nah, kemudian kita pakai kaidah lagi. Kullu amin mungkin an yadkhulahu taksis. Setiap yang umum itu kemungkinan taksis bisa masuk ke dalamnya. Kemudian walaysa kullu umumin mukhassasah. Dan tidaklah setiap yang umum itu mengkhususkan itu. Contohnya walaysa kullu umumin khassasah. Yani hadhil ayah. Nggak mungkin kullu itu bisa dijadikan dikhususkan kan? Kalau dikhususkan ini khatir jiddan, bahaya sekali. Seakan takdir Allah itu hanya di beberapa ketentuan saja. Bisa nanti jadi kita qadariyah nanti kan, atau bisa dijawab jabriyah. Bahaya kita jadi di sana. Nah, makanya pakai kaidah ini. Mungkin Laisa kullu umumin khassasah, dan tidak semua kalimat umum itu bisa mengkhususkan. Laisa kullu. Kullu bid'atin dhalalah. Awalan nahnu nadha makna kullu. Al-asl kullu bi mana? Bukan dipelajari itu, dibahas itu. Takallam bil arabiyya. Nasit. Naam, labas. Takallam. Naam. Naam, kullun nas wal kullu lafzin kaifa nafham. Ayu ilmin, ayu fannin. Apa ilmu yang harus kita pakai? Usul fikih, hatta fi tafsir wal hadis wal aqidah nahnu nahtaj ila usulil fiqh. Misal nahnu al-an nata'allam tafsir, nahtaj ila usulil fiqh. Hal hadhihi al-ayah am lafzuha am la, khas am la, mutlaq am la. Kullu fi usulil fiqh. Wa nahnu na'lam wa na'rif fi usulil fiqh insyaallah. Kullu wa kaifa na'rif hadha an-nass fi usul fiqh. Naam. Kullu ayyi fannin, kullu ayyi ilmin, setiap apa saja ilmu itu dia untuk memahaminya dengan usul fikih. Enggak bisa kita misal menjauh dari nabta'id an usulil fiqh, saya kuno sufaha. Kalau yang kita menjauh dari usul fikih, kita akan menjadi dungu ini. Sufaha atau jumudan. Nah, jangan sampai kita misalnya memiliki mindset usul fikih membawa seseorang itu ke dalam pemahaman yang ini itu salah, itu pemahaman. Justru usul fikih itu membantu kita memahami Quran dan hadis. ماذا نقول liberal في أوروبا؟ Liberalia. نعم. Liberalia. إذا هو orientalis نقول مستشرقة. Sosialis mustarik. Mafhum ila huna? Awalan labud alaina an nukarrir. Enggak apa-apa kalau kita harus mengulang salah. Awalan
madalla ala umumil bimadatihi misl idza wajadna lafzan kullu wa jami' wa kafa wa qatiba wa amma awalan madza naqul nahkum bimana amma. Jadi pertama kali itu kalau kita ketemu kullu jami' kafa qatiba wa amma itu awalannya itu pertama kali kita hukumi maknanya am hatta ya'ti atah taksis sampai datang pengkhususan. La tansa hadil qaidah kullu amin mungkin dan yakhula taksis. Walaysa kullu umumin khas dan tidak setiap yang umum itu menjadi pengkhusus itu. Nah, hakadha. Sayati insyaallah. Insyaallah. Al-an ماذا ونترسخ kita kokohkan dulu fi azhanina, kita kokohkan dulu di pemaham kita dulu kan. Al-asl idza wajadna al-alfaz kullu jami' qatiba amma nahkum bil am, kita hukumi dia dulu am hatta ya'ti atah taksis sampai datang ada yang mengkhususkannya gitu. Insyaallah sayati fi babil khas insyaallah. Ba'da hadza, ba'da al-am sayati al-bab al-khas insyaallah. Karena usul fikih itu harus apa dulu? Tadarrut itu ini ya. Berapa nama tuh? Bertingkat-tingkat dia dulu. Nah. Naam. Kal mutlaq muqayyad at-tashbih karena tashbih seakan itu serupa. Lakin laysa bisawa. Nah, bil basit perbedaannya itu sangat tipis sekali itu. Asma'u syart. Aman saya qira asma'u syart. Rizi anta. نعم توقف قليلا. الثاني الصيغة الثانية يعني في صيغة العام أسماء شرط اسم شرط. كيف نقول الإجابة يعني هنا كل اسم شرط يعني يستفيد بالعموم. أي اسم شرط يستفيد بالعموم. Itu yang harus pertama kali kita pahami. Setiap isim syarat itu dia itu dihukumi dengan am itu. Hadhil kaidah. Misal man, ayya, misalnya ayya talibin sayadkhul fi hadzal fasl sa'u'ti hadiyatan. Ayya talibin misalnya. Berarti siapa saja talib. Mau dia pintar, mau dia tidak pintar, mau dia tinggi, mau dia pendek, mau dia putih, mau dia hitam, yang penting talib. Siapa saja masuk di kelas akan diberikan hadiah. Nah, kecuali tidak taksis. Nah, salah satu taksis itu adalah dengan illah mustasna. Ya. Terkadang al-istisna yuaddi ila taksis. Seperti tadi innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Kan ayu insan, kullu insan khusr. Lakinna ya'ti al-istisna. Hadza al-istisna yukhassis al-ayah al-tsaniyah. Ayat yang kedua kan. Hakadha ya Muris fi tafsir. Hakadha fi tafsir. Yani yani kullu ismi syartin yufidu al-umum. Ihfaz kullu ismi syartin yani
yufidu al-umum. Apa saja isim syarat itu, dia bermakna umum. Man, ai, kemudian fa aina, ya kan? Kaifa, apa? Mata istifham. Ayu syartin. Limadza istifham. Aynama. Id aidan. Au idza harf laysa isim. Hakadha. Man amila misal man amila salihan falinafsi. Man huna siapa? Man huna? Man amila salihan falinafsi. Huwal muslim. Au muslim huna laysa bitakhsis faqat. Ayu muslim. Ayu syahadatain fahuwa muslim. Siapa saja bersyahadat 2 syahadat dia muslim. Kemudian dia mengerjakan amalan salihah falinafsi, maka itu untuk dirinya sendiri itu. Man amila salihan falinafsi itu. Jasiyah. Wa kadzalika fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Maka dimanapun kalian hadapkan, maka di sanalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dimanapun kita berada, pasti Allah itu akan memberikan pertolongan. Wajhullah huna fil haqiqah wal majaz. Lakinna fil aqidah salaf yani fil haqiqah. Naam. Allah lahu wajhun wa laysa kamithli syai'un. Nah, wa kadzalika nahnu nahtaju ila usul fiqh kadzalika hadhihi fil aqidah. Bisa juga nanti dia masuk kepada akidah nanti. Hal ada soal? Fi ismi syart ayu ismi syartin yufidu bil umum. Hal ada soal? La yujad? Nah, fahimta ya Moris? Is'al ya Moris idza lam tafham. Hadza faqat. Naim. Terus kadang insyaallah. Intal waqt. Nakhtim bi doa kafir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.